Para 3 game na ya. Serbisyo Team Cebu City ha. Jojo, Tongtong, Jason. Out bola. Serbisyo Tongtong. Para uno. Jumar. Ismail Spike. Grabe Ismail oy. Grabe Ismail nagkatawar man. Serbisyo Tongtong. Para dos. Tongtong na pamaak. Gila di plano. Jumar. Mael ni minor. Agay. Habilin si Mael, habilin. Grabe na habilin. Serbisyo Jumar. Gillard. Jumar again. Tongtong. Nahabilin si Tongtong. Dos. Serbisyo Jumar para Trace. Jason. Tongtong. Sus. Silin. Jumar para 4. Gillard di plano. Jumar. Jumar again. Gillard. Out bola. Serbisyo Jumar para 5. Gillard. Jojo ni plano. Mael. Agay overhead. Grabe. Joy. Serbisyo again Jumar para bali. Bali gyud. Bali gyud. Serve Jumar para City. Mael. Jumar again. Tongtong. Jumar. Agay napiko ang tiil ni Mael. Serbisyo Jumar para 8. Ay, out ball na. Serbisyo again Jumar para 9. Gillard. Jumar. Jumar habilin. 1A. Gilansang si Jumar. Serbisyo Gillard para 2. Serbisyo Gillard. Gillard. Jumar. Gillard plano. Okay. Out. Serbisyo Gillard para 3. Para 3. Out na. 3-8 ang skor labaw ang Team Cebu City. Serbisyo ni Gillard para 4. Gillard, Jojo. Gillard. Jumar. Mael tuklo. Habilin. Serbisyo ni Gillard para 5 ha. Para 5 Gillard. Gillard. Jumar. Jumar. Tungtong nagpamaak. Jojo. Jason. Jumar. Jumar again. Patay na. Patay na. Hala. Tungtong. Jumar. Jumar again. Awa kaabot Jumar. Serbisyo Gillard para size. Gillard. Jojo. Gillard di plano. Grabe Gillard ng plano eh. Serbisyo Gillard para City. City niya. Jason. Okay, grabe Jason. Sus, naunsa naman to. Kamukmuk man. Serbisyo Jojo para 9. Jojo. Jojo again. Mael. Lah. Serbisyo Jojo para Jis. Uy, kes Tongtong overhead ni Jojo. Another serbisyo Jojo para 11. Hala ka. Maruag serbisyo Jojo oy. Grabe Jojo maruag serbisyo Jojo oy. Serbisyo Jojo para daog. Jojo. Grabe Jojo daog ang sa game 3 daog ang Team Cebu City.